Alright mga paps, eto na naman. Another set. Tatlo ulit. Try na uli natin. Ito, lalaki niya, no? Ang laki niyan. Okay. Tingnan natin to. Init. Mainit. Oh, pag binuksan mo. Wow. Bakit kasi yan? Init. Oh. Ay, sorry. Yan, oh. Sarap, mga papsi. Kusok-kusok. Yeah. Daming taba, oh. Try natin ito, oh. Creamy, oh. Creamy, laki. Sarap. Sarap. Sarap ng ulo. Kain ulo. Ito kain katawan naman. Ito mo ulo. Shit. No. Yan. Alright mga paps, sasaw-saw na natin. Dip natin, dip. Okay, so dip pa. Alright. Sarap. Mahanghang siya pero sulit. Sarap. Alright.